Veliki pozdrav, dragi ljudi! Otkrivamo vam jednu novu destinaciju. Nalazimo se u gradu Vetrova, koji se nalazi, zamislite gde? U zemlji vatre. Ovo je grad i nafte, jer je ovde prvi put iskopana bušotina nafte. Ovo je grad na obali Kaspijskog jezera. Nalazimo se u Azerbejdžanu, nalazimo se u Bakuu i ovih dana obilazimo ovaj grad. Dobrodošli u Bakuu, prestonicu Azerbejdžana i najveći grad na Kavkazu. Često ga nazivaju Parizom istoka, ali Bakuu je mnogo više od toga. Smešten na južnoj obali poluostrva Apšeron, ovaj grad leži na čak 28 metara ispod nivoa mora, što ga čini najnižom prestonicom na svetu. Sa populacijom od preko 2,3 miliona stanovnika, Bakuu je srce ekonomije i kulture regiona. Grad je decenijama sinonim za crno zlato. Naftna i gasna industrija su motori koji su izgradili ovaj danas futuristički pejzaž. Međutim, danas je on i regionalni IT centar, modna prestonica i dom arhitekture koja ostavlja bez daha. Pravo srce Bakua nalazi se u starom gradu, İçerişehir. Ovo je prvi objekat u Azerbejdžanu koji je uvršten na UNESCO-vu listu svetske baštine. Staro jezgro grada uglavnom datira iz perioda od 12. do 16. veka. Karakterističan je po svom lavirintu uskih ulica, namerno građenih tako da zbune osvajače, ali i da ublaže udare vetra po kojem je Bakuu, grad vetrova, dobio i ime. Ceo stari deo opasan je masivnim odbrambenim zidinama dužine od oko 1,5 km. U gradu se nalazi grandiozna Šamahi vrata, poznata i kao dvostruka vrata. Nekada je ovo bio strogi centar moći sa preko 20 džamija i brojnim karavan sarajima, odnosno prenoćištima za trgovce na putu svile. Danas stari grad je živi muzej u kojem i dalje živi oko 3000 ljudi, dok su stari hanovi pretvoreni u restorane sa tradicionalnom hranom i prodavnice čuvenih azerbejdžanskih tepiha. Najprepoznatljiviji simbol starog grada je Devojačka kula. Visoka je blizu 30 metara sa zidovima debelim čak 5 metara pri dnu. Njena prava namena i dan danas je jedna od najvećih arhitektonskih misterija sveta, a kroz istoriju se smatralo da je bila zoroastrijski hram, odnosno mesto gde je nekada stalno gorela sveta vatra, astronomska observatorija zbog specifičnog položaja prozora koji propuštaju svetlost tačno tokom zimskog solsticija i odbrambena kula ili svetionik. Ovo je muzej posvećen knjizi i to najmanjim knjigama na svetu. Ja se nadam da ćete moći da vidite koliko su ove knjige zapravo male. Evo pogledajte. Kad uporedim svoj palac, odnosno nokat palca sa knjigom, možete da vidite koliko su one male. Ovdje postoje knjige namenjene i svim religijama i iz raznih zemalja. Između ostalog ima i sa naših teritorija. Gore iznad svake police je naznačeno iz koje zemlje dolaze te knjige, odnosno na kom jeziku su pisane. Ovo je naš deo. A ovako izgleda najmanja knjiga na svetu. I dok ovi mali eksponati čuvaju istoriju, prava snaga Bakua krije se u nečemu mnogo sirovijem. U bogatstvu koje izvire direktno iz zemlje. Prva bušotina nafte je iskopana ovde nedaleko od samog centra Bakua u 19. veku.
Tada se verovalo i važilo je pravilo da onaj ko pronađe naftu, njegova je. Dakle, nije bila bogatstvo države. Iz tog razloga su se stvorile neke nove klasne podele u tom smislu da oni koji su pronašli naftu, naravno da su postali najbogatiji sloj ljudi. Oni su želeli da ostave trag ovoj državi i iz tog razloga su počeli da prave monumentalne zgrade. Ti naftni oligarsi su počeli da pozivaju arhitekte iz celog sveta u cilju investiranja i gradnje tako monumentalnih objekata. To je razlog zašto Baku danas izgleda ovako fantastično. Najpoznatiji ulagači su bili braća Nobel, koji su ovde izgradili svoju imperiju. Upravo oni su postavili temelje moderne naftne industrije, a Baku je doživeo svoj najveći prosperitet početkom 20. veka. U tom periodu je proizvodio više od polovine ukupne svetske nafte. Fascinantno je da je ogroman deo bogatstva porodice Nobel, od kojeg se i danas isplaćuje čuvena Nobelova nagrada, potekao upravo iz ovih izvora u Bakuu. Danas to bogatstvo pripada državi i kroz moćne fondove se direktno ulaže u futurističku arhitekturu, luksuzne hotele i svetske spektakle poput Formule 1. Najveća privredna grana ove države je svakako nafta, iskopavanje nafte. I to je ono što je donekle uslovilo razvoj, a ponekad bogme i pad razvoja države. Razlog tome je što je razvoj države previše usmeren ka nafti i jako zavisi od kretanja cena nafte na svetskom tržištu. Kada je cena dobra, normalno je da se budžet puni više, te iz tog razloga su i investicije u državu mnogo veće. Ali kada cena nafte pada, onda umeju da nastanu problemi i za državni budžet. Iz tog razloga Azerbejdžanci pokušavaju poslednjih decenija da malo taj fokus razvoja odvoje od nafte, da ne bude isključivo nafta, tako da je trenutno odnos otprilike 42-45% budžeta da dolazi od nafte i prerade nafte, a sve ostalo dolazi iz takozvane lake industrije, iz trgovine, turizma, građevinarstva, tako dalje. Azerbejdžan ima naftu zahvaljujući Kaspijskom jezeru. Međutim, loše vesti su, barem ono što su nam vodiči rekli, te da Kaspijsko jezero ima tendenciju sušenja i da se procenjuje da će u njemu biti vode i nafte do 2100. godine. Iz tog razloga je to negde rok do kada Azerbejdžan mora negde da pravi plan budućeg razvoja malo drugačijim pravcem. Dragi ljudi, pogledajte ovu čarobnu zgradu iza mene. Nalazimo se ispred Hejder Alijev centra. Hejder Alijev je bio predsjednik Azerbejdžana koji je veoma veliki uticaj i značaj ostavio na ovu državu. Iz tog razloga su Azerbejdžanci želeli da ovaj centar gde se prikazuju svi najsjajniji elementi Azerbejdžana bude nazvan baš po njemu. Ovu fantastičnu građevinu je dizajnirala čuvena svetska arhitektica Zaha Hadid i najpoznatija je po tome što ova zgrada ne posjeduje ni jedan pravi ugao. Dakle, ova zgrada je sva u talasima i ne posjeduje ni jedan ugao od 90 stepeni. Koliko je meni poznato, Zaha Hadid nažalost više nije živa, ali evo iza nje su ostala ovakva remek dela. Iza Zahe Hadid, upravo mi Taša kaže, je ostao da
radi njen biro i pod njenim imenom i dalje dizajniraju zgrade širom sveta. Lep način da se nastavi ono što je Zaha započela. Zgrada je građena u periodu od 2007. do 2012. godine, a otvorena je za javnost 2013. godine. Dakle, za svega 5 godina je ovaj projekat bio završen. Ispred samog centra i jedna mala izložba. Ovde je pas u muškom obliku, u obliku muškarca, naspram zečice u, naravno, ženskom obliku. A ako spoljašnjost deluje neverovatno, unutrašnjost je tek posebna priča. Pogledajte nekoliko kadrova. Nakon bele harmonije Alijev centra, vreme je za najpoznatiji vidikovac u Highland parku. Odatle se pruža spektakularan pogled na najblještaviji deo Bakua, na panoramu grada kojom, između ostalog, dominiraju i plamene kule. Ovo je trg zastave gde je istaknuta azerbejdžanska zastava, ali obzirom na to da su oblaci nisko i da je magla, ne možete da je vidite na samom vrhu. Evo. Ovde. Odavde možete da vidite kako izgleda Kaspijsko jezero, najveće jezero na svetu. Dakle, nijedna reka se ne uliva u njega. Zatvoreno je sa svih strana i prostire se na teritoriji 5 država, između ostalog i Azerbejdžana. Dalje, na najvišem brdu iznad grada ponosno stoje plamene kule. Građene su u periodu od 2007. do 2012. godine, a najviša od 3 kule dostiže visinu od 182 metara. One nisu samo ukras. Svaka ima svoju namenu. Prva je stambena, druga je hotel visoke kategorije, dok su u trećoj smeštene moderne kancelarije. Sa preko 10.000 LED panela, one svake večeri projektuju animacije vatre, podsjećajući nas na istorijski naziv Azerbejdžana, zemlja vatre. Kako je Azerbejdžan zemlja vatre, želeli su da to obeleže na ovaj način što su izgradili 3 nebodera koji predstavljaju 3 plamena. I ona su sada malo pod maglom, ali dobro, to im dodaje neku posebnu čar. Za njih su potrošili $500 miliona. Dakle, za izgradnju ovih nebodera je potrošeno $500 miliona. Da li ste znali da je Baku i grad Formule 1? Ukoliko niste znali, ovo vam je dodatna informacija i razlog više da u septembru dođete ovde. Ovde, iza mene, ovim bulevarom, se kreću bolidi Formule 1, te tako, eto, čisto da znate da je to gradska vožnja bolida, odnosno trke Formule 1. Formula 1 ima licencu da ovde organizuje taj događaj, počeo od 2020. do 2030. godine, tako da eto, imajte to u vidu, pa isplanirajte ove ili narednih godina da dođete i vidite kako to i uživo izgleda. Ovde možete na snimku veoma lepo da vidite ono što pričam gotovo sve vreme koliko smo ovde, a to je da se grad veoma dobro održava i da đubreta nema gotovo nigde. Ni na ulicama, ni u podzemnim prolazima, ni na metro stanicama. Redovno se čisti od ranog jutra, te iz tog razloga baš ovako i izgleda. Posebno je lep grad kada je ovako okupan sunce. Ako želite da osetite pravi puls grada, pravac u ulicu Nizami, glavnu pešačku zonu Bakua. Ovde
se arhitektura s kraja 19. veka savršeno stapa sa luksuznim buticima i modernim kafićima. Ovo je mesto gde Baku živi 24 časa dnevno. A kada vam zatreba malo svežine, dovoljno je da se spustite na Baku bulvar. Ovaj veličanstveni kej se proteže duž obale Kaspijskog jezera, najvećeg zatvorenog vodenog tela na svetu, u dužini od oko 4 km. Kej je omiljeno mesto za porodice i umetnike sa pogledom koji obuhvata sve, od starog panoramskog točka do moderne koncertne dvorane Crystal Hall. Ovako izgledaju autobusi u Azerbejdžanu. Svakako javni prevoz je izuzetno povoljan i jeftin i cena jedne vožnje je u prevodu 30 dinara, dakle 0,60 manata. Radnje su otprilike ovog tipa. Evo vidite, ovo je market recimo, kupimo, ali to su sve veoma uski marketi sa izuzetno malom površinom i ograničenim brojem proizvoda. Klupe u parku, kako sjajna zamisao. Mermerne su pa nije baš preporučljivo u ovim mjesecima sedeti, ali fantastično. Nažalost, barem u ovom periodu mnoge fontane ne rade, ali verujem da kada puste vodu da je vizualni efekat fantastičan. Baku nije ravan grad i evo ovdje možete lepo to da vidite, ima dosta uzbrdica i nizbrdica, tako da morate da budete spremni da je malo fizički zahtevniji za obilazak, ali je svakako veoma lep grad. Ne bavimo se arhitekturom i nismo stručnjaci za tu oblast, ali ono što možemo da vidimo ovde bez te stručnosti jeste to da postoji kolaž svega, istoka i zapada, i Evrope i Azije, islama, svega. Da sumiramo, Baku je grad kontrasta koji vas nikada ne ostavlja ravnodušni. Od mirisa začina u starom gradu do sjaja stakla na plamenim kulama, ovde prošlost i budućnost ne samo da koegzistiraju, već stvaraju jedinstvenu harmoniju. Na kraju bih želela da vas zamolim da nam u komentarima ispod ovog videa napišete da li ste ovako očekivali, odnosno zamišljali da izgleda Baku, kao i to da li smo vas možda potaknuli da počnete da razmišljate i o ovoj destinaciji. Imajte u vidu da će uskoro početi da saobraća direktna linija Air Srbije iz Beograda, tako da će dolazak u Baku biti još lakši. Ukoliko vam se pa dopada ono što radimo, možete podržati naš rad na taj način što ćete zapratiti naš kanal, deliti naše video snimke i komentarisati ih. Ćao!